অন্ডালে চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। সেই ব্যক্তির ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি পাবলিক টাইমস। মোবাইল চুরির সন্দেহে গণপিটুনি, ওই ব্যক্তির ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়। অন্ডালের পলাশবন এলাকায় এক ব্যক্তিকে মোবাইল চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে দুর্গাপুরের মহকুমা হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করানো হয়। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে সুপার ধীমান মণ্ডল এ বিষয়ে জানান, শারীরিক নির্যাতনের পর ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে ওই ব্যক্তি। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে তার চিকিৎসা চলছে। মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে ওই ব্যক্তির হাত বাঁধা অবস্থায় ভিডিও। অতীতে ওই ব্যক্তি মোবাইল চুরির ঘটনার সাথে জড়িত। গ্রামে বেশ কয়েকটি চুরি হওয়ার পরে বাসিন্দারা রাতে পাহারা দিচ্ছেন। বাসিন্দাদের দাবি, সোমবার রাত 2:30 নাগাদ ওই ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে। গ্রামে একাধিক চুরি করেছেন তিনি, এমনটা জানালে মারধর করে পুলিশে খবর দেন গ্রামবাসীরা। পুলিশের দাবি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে হেনস্থা করার ছবি সমাজ মাধ্যমে কেউ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে ওই ব্যক্তি নিজেই বলেছেন তিনি এই গ্রামে থালা, বাসন, ফোন, সাইকেল সহ একাধিক জিনিস চুরি করেছেন। साधन रुचर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लॉयंस MJM आई हॉस्पिटल। लॉयंस MJM आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस MJM आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस MJM आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341244520, 2443205, 2445242।